Merit tabik bahasa ngagai semua bala kita ti seruran begulai ngau kami ba Aiban. Depan cat terus ari studio BRTM Kuching Aiban lemai sarito hari Minggu 21 bulan 8 begulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ngarap ke Polisi Kebangsaan ungkup sukan taekwondo oleh dilanggur baru bakal sukan main bol ngau silat. Ngenang ngau silat ia madah ke pengawat tu patut dikerja ngambil sukannya meruan di pekit ke bak sukan Malaysia Sukma. Premier Sarawak kemegak Patron Gerempong Taekwondo Sarawak Madah, Sukma Siti Ari Pekit ti besai serta berprestij endor ngigak bakat baru ti uliah ngari ke Malaysia. Nya alai ndak patut sukan taekwondo ndak depasok ke bak Sukma ke diatur 3 tahun sekalinya. La bantu dekat meri empas ngagai pemansang sukannya bak peringkat akar umbi. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakarta bak pengawal alai nutup Premier of Sarawak Borneo Cup International Taekwondo WTF Championship 2022 ke diatur bak Stadium Perpaduan Kuching. Bak pekit tu ke diatur pengelamak 3 hari, Sarawak mujurnya di champion ianya boleh 30 itik middle mas, 34 perak hingga 41 itik engkerajuk. 700 ikut atlet dari 18 buah menua bising engkau masuk pekit tu ke udah 2 tahun dah boleh diatur ke tegal pandemik COVID-19. Bak pengerami kesama Presiden Taekwondo Malaysia WTF Azizul Anwar Pehin Sri Adnan Satem minta Menteri Nembiak Lumbak Ngomayin Datuk Seri Ahmad Faizul Azumu ngau upis Menteri Nembiak Lumbak Ngomayin berunding serta berhati ke pemansang sukan taekwondo di Malaysia. Azizul madah ngatur pekit bak peringkat akar umbi bakal sukan Malaysia Sukma ndang berguna bendara dikena nentu ke tangkup bala atlet kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah main sidak. Nyadi Presiden, ia berasa itu sehati laban sukannya ndak dipekit ke bak Sukma 2022 serta dikeluar kari sukan teras menua tajak bala atlet sukannya udah ngayan ke prestasi tik nyulut. Kebuah ti diberi Kaunsil Sukan Negara MSN, tik madah nadai nerima peminta engkau masuk pekitnya ari gerempong sukan ia kebukai bak pekit ti diatur WTF. Nyeng kaum bisik carut bak dalam gerempong, nya ndak betul. Kenyawari mangkuk pengawaknya di Presiden, Azizul nadai nemu bisik penanggul nyadi bakal ke dipadah sidaknya, tang perkaranya seminat sitik politik dalam dunia lumbak ngomain. Azizul mansut ke Jakarta udah pengawak nutup Premier of Sarawak Borneo Cup International Taekwondo WTF Championship 2022 di Kuching. Ekonomi Komuniti Kraf Tangan Malaysia dikarap majak mansang serta ngerembai ngenak mayuh bengkah inisiatif ti dipejalai ke perintah nyengkau membantu pakej nyaga rakyat enggau mulai ke penegap ekonomi pemulih industri kraf. Menteri Dagang Temuai Art Enggau Budaya Datuk Seri Nancy Shukri madah ke insentif pemulih 9 juta ringgit ke diberi cara belanjanya. Mari penguntung agai 6,000 ikut orang dagang kraf di serata Malaysia berengkah hari bulan 4 tahun tu. Datuk Seri Nancy madah 1,097 ikut orang dagang kraf di Sarawak boleh penguntung hari insentifnya ti disedia ke ngau 7 kena mantuk mulai ke penegap orang dagang kraf ngambil ulih nyungkak pemansang industri kraf menua. Ia mansut ke Jakarta bak pengawal alai nyerah ke bantu insentif pemulih kraf peringkat Sarawak ti boleh RM39,000 ngagai 26 ikut orang dagang kraf di Semunjan. Datuk Seri Nancy madah sida megak numbuh ke program Cakna Kraf kena berkongsi ke penauk serta merik penerang pasal cara ngagak ngau perengka ke diguna kena ngagak kraf ngagai bala nembiak sekolah di serata Malaysia. Tegalnya 200 ikut nembiak dari sekolah SJK Chung Hua ngau SK Abang Man di Semunjan nerima kit kena nyurat batik canting dari Palan Kraf Negara serta nyadi projek pemungkal di Sarawak. Ia ngarapkan ngena programnya bala nembiak tu dekat rinduk ke produk kraf Malaysia serta nyadi orang tik ngemansang ke industri kraf jemah ilak. Pengawak ti dipejalai ke Amanah Ikhtiar Malaysia AIM ti nyendia ke bantu loan ngagai raban orang induk ti berjalai ke pengawak dagang. Udah mantuk rabantuk masuk pengawak ekonomi kena mantuk ruang bilik. Sapit Premier Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan madah ke Sarawak berterima kasih ke pengawak AIM ti mantuk perintah ngorang ke penyampau ruang bilik ti hidup serantak oleh ngasai ke penghidup ti manah lagi.
Datuk Amar Rawang Tengah Kemegak Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau meranak ke pukuk. Madah ke bantu lon jelania pemesainya debrik ngagai semua ruang bilik. Kena berjalai ke dagang ngambil ulih nambah ke penatai pemisi sidak. Ia maksud ke jakut tok buat malam anugerah usahawan AIM Pampang Niah Demiri. Ia madah nakak bulan 6 tok kemari, AIM Kandang Sarawak udah ngeluar ke 136 juta ringgit ke modal lon. Lalu hari penyampaunya lebih 6.2 juta ringgit udah diberi ngagai orang dagang buat Pampang Niah. Lalu penyampau bayar wang turut pengasih ngau pengelantang kaban TKKS ngagai kaban AIM Kandang Sarawak ianya lebih dari 23 juta ringgit nakak bulan 5 tahun tu. Bak pengerami tu ia megak bisik nyerah ke sekedak kategori anugerah ngagai orang dagang AIM. Gerempung tau ke agensi keukai di kuasa perintah tau ke NGO tingatur pekit lumbak ngomayan antara negeri diperhati oleh ngerapit kagik kawul serta oleh mantuk ngelaku ke sektor dagang temuai di Menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Performing Arts Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke Sarawak ngembuan mayuh palan tik narit ati serta oleh nyadi palan dagang temuai. Datuk Sebastian Madah pekit lumbak ngau mayan tik diatur gerempung perubat Sabah Sarawaknya megak oleh mantuk perintah nambah ke penyampau temuai ari luar Sarawak. Ia madah miri tiknya di Siti ari pintu penamak ke Sarawak megak ngembuan mayuh palan ke narit ati nyengkawum tapak warisan dunia Taman Negeri Niah, Taman Negara Mulu ngau Taman Negara Lambir. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami makai lemai ngau nyerah ke Peraya Sukan Sabah Sarawak berserimbai ngau ulang tahun ke-50 gerempung perubat Malaysia Sarawak Pampang Miri di Miri. Teks jakut ia dibaca adun pujud kelalunya di Datuk Bandar Miri Adam Yee. Ia megak merik terima kasih ngagai raban perubat di Menua tu. Nyengkawam Sarawak engkau Sabah ti udah berbendar berjalai ke pengawak engkau cukup manah ngagai mensia mayuh lebuh menua betapik engkau penglekai COVID-19. Bak pengeraminya Datuk Sebastian bisik nyerah ke geran perintah RM5,000 engkau Adam Yee megak nyerah ke RM3,000 ngagai gerempungnya ngambil bisik dikenak berjalai ke pengawak sidak. Raban Bujara bak palan pelajar tinggi ke masuk pengawal volunteer tidak dipegai gerempung volunteer Sarawak ianya platform dua raban untuk merik bantu pengawal ngobuah penemu kenang mansang ke komuniti di Sarawak. Kaban Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Soni Madah Raban Bujara ke masuk pengawalnya oleh merik penerang tik tumu pasal isu kemaya hari tu ke ditapik komuniti kelimpah harinya dia ke sidaknya di sikut tuai jemah ilak. Lukanisman Madah masuk pengawal volunteer tu megak oleh ngirik pengarap artinya di sikut tuai serta ngerembai ke kawal antara pangan diri. Ia maksud ke jakut tu bak pengawal alai berjadi ke program Mansang Anak Sarawak Siri 1 ke diatur bak Kampung Peliau Berkenu di Miri. Program volunteer 3 harinya dipasuk 30 ikut orang yang kawam pelajar IPT. Selain daripada ia juga, program itu merapatkan lagi jurang antara pelajar-pelajar IPT dan komuniti setempat. Belajar bagaimana untuk membuat policy making, bagaimana untuk kita berbincang dengan beberapa kumpulan yang lain untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di dalam kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan Miri. Mari kita sama-sama berkhidmat bakti kepada masyarakat dengan menyertai program-program seperti ini yang dianjurkan oleh Sarawak Volunteers. Bak programnya, bala penyerta megak bisik nyerah ke 40 bakul barang pemakai ngagai 6 buah genturung pendiau di Berkenu. Ngau 7 kena ngirik sikap bertanggungjawab ngagai komuniti ngau mensia mayuah. Sama bisik datai merik motivasi ngagai bala penyerta ianya Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir 2, Datuk Haji Hasbi Habibullah. MyTV dekat cakah ngelaku ke program ke ditabur kaban strategik yang nyengkawum RTM dikena ngangkat ke pemanah isi program. Pengurus pemasaran penjenamaan gau komunikasi MyTV Yani Zulaili Razali Madah perkaranya dipersetuju bawam ke diatur pengelamak 2 hari bergulai ngau kaban penabur di Kuching. Bungkur nabur ke program MyTV di TV digital Datuk cukup manah nyengkawam bak menua pesisir tik ngenak piriang satelit engkau nabur ke 17 itik program TV serta 10 itik stesen radio engkau ndak berbayar. Tajapia ungkup set TV ke ukai digital, program MyTV ulih dipedak ngenak di kode digital. Dalam program ini juga kami telah memberikan lebih banyak penekanan kepada pelan promosi yang kepada rakan-rakan strategik penyiar di mana konten mereka akan diperluaskanlah pelan promosi masing-masing.
Mansud ke Jakutuk ngagi RTM udah awam koordinasi ke diatur bak selengkah hotel di Kuching. Ia megak madah ke program MyTV benong di Seruri ngambil oleh dipedak ngenak perengka bukai ke limpah hari TV. Awam ke diatur pengelamak dua harinya megak bisik madah ke pasal pemansang sistem nabur ke program. Hari pemekal program tik berdefinisi tinggi. MyTV di serata menua bergulai ngau TV Al-Hijrah bernama ngau RTM. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke lemai tu. Sama-sama mek Kitai ngericah ke pengerami ngintu bulan kebangsaan. Aram sama ngitau ke jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia. Ngoto aku Vanessa Mering madah ke diri. Mupok dulu.